من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما كيفما أهواكم. الله هنا بسبب خصوصا لأجل شاول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون. أفحسبت أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حساب عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تسهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله خالق البارئ المصور الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إني أسبحت منك في نعمة وعافية وستر فتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أسبحت منك في نعمة وعافية وستر فتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أسبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أثبت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك له وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أثبت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك له وأن محمد عبدك ورسولك اللهم إني أثبت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك له وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيده الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيده الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم آمنت بالله العظيم واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله
لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عيني اللهم إني أعوذ بك من الهم والهدن وأعوذ بك من الأجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غفلة الدين وقهر الرجال اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة وما إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنيا وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بك بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله
عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه اللهم وما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم بحمده سبحان الله العظيم وبحمده 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 العظيم وبحمده سبحان الله والحمد لله ولا إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا والله أكبر سبحان الله والحمد لله إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له ملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بحق الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم زدنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين شاء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita di Ahad yang lalu, halaman 245. Halaman 245. Al-babu tsaminu wal ashruna fi man isyurbil khamar. Itu lagi ya. Ya. Kita niat ngaji pertama, niat menghilangkan kejahilan. Yang kedua, niat ngaji mendapatkan ridha Allah. Yang ketiga, niat ngaji menumbuhkan mahabbah kepada orang-orang soleh. Yang keempat, niat ngaji ukhuwah Islamiyah. Yang kelima, niat ngaji semata-mata untuk mencari ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Al-babu saminu wal ashruna fi man isyurbil khamar. Bermula bab yang ke-28, samin itu 8. Beda minyak samin. Samin itu maknanya 8. Wahidun, isnani, salasatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, samaniyatun, tis'atun, asyaratun. Al-babu tsamin wal ashruna, bab yang ke-28. Sudah 28 bab hafal. Luar kepala. Mudah-mudahan 27 bab sudah masuk dalam otak kita. Amin ya rabbal alamin. Minimal kita baca ya. Jadi nuntut ilmu ini dah habis-habis. Ustaz ni banyak yang ngaji kitab ini, kitab ini. Semua kitab itu ada berkahnya. Semua kitab itu ada manfaatnya. Semua kitab itu ada nafahatnya. Apalagi yang mengarang ini min auliyaillah. Mudah-mudahan kita dapat berkah dari mu'alif pengarang kitab kita ini. Al-babu tsamin wal ashruna, bab yang ke-28. Fi man'in, tentang syurbil khamar, minum arak. Khamar, ya dulu orang Arab nyebutnya khamar. Al-Quran juga menyebut khamar. Dalilnya innamal khamru wal maisir wal ansab wal ajlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Bahwasanya khamar, maisir, ansab, ngundi nasib, ngundi-ngundi itu. Ya, wal azlam rijsun, najis, min amali syaitan, perbuatan syaitan. Berjudi perbuatan syaitan,
Ngundi-ngundi perbuatan setan. Khamar apalagi. Ya. Saya tidak minum dah Ustaz, saya bawanya sama juga. Saya tidak membawanya, saya yang jual sama juga. Nauzubillah. Ya. Wahiyal mu'tasaru fil inabi idza ghuliya wa qudhiba bizubati aw min ghairil inabi. Arak itu adalah al-mu'tasaru minal inab, hasil perasan dari anggur. Iza ghuliya, ketika dibuat didih, wa kuziba, dan dibuang buihnya, au min ghairi inabin, atau hasil perasan dari selain anggur. Itu namanya khamar. Jadi khamar yang ada pada masa dulu hasil perasan dari anggur, kemudian dididihkan, kemudian dibuihkan, kemudian diperas, langsung diminum. Namanya anggo. Namanya anggo. Anggo. Warawa fi sahihaini, dan diriwayatkan dalam dua kitab sahih. Sahihaini itu sahih Bukhari Muslim, itu namanya sahihaini. Kalau kitab sahih saja Bukhari, ya. Tapi kalau sahihaini dua orang, sahih Bukhari, sahih Muslim. Tapi kalau muttafaqun alaih, Imam Bukhari dan Imam Muslim, namanya muttafaqun alaih. Ya. Jadi mohon maaf, walaupun kita bukan orang pondok pesantren, ya, setidak-tidaknya tahu istilah. Kalau disebut sahihaini, berarti sahih Bukhari dan sahih Muslim. Tapi kalau disebut muttafaqun alaih, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, jadilah. Kalau tanya orang sahihaini itu, manusia ihsan. Gini, sini, gini, gini. Sini, guru. Sinilah. Sini, guru. Sini. Enak. Sini, guru. Nengok wajah guru tuh sedap dikit. Sini, guru ihsan. Mohon maaf saya, guru. Ya, guru. Nengok wajah guru tuh enak dikit. An-nazru ilal masjid ibadah, mandang masjid ibadah. An-nazru ilal wajhil alim ibadah, mandang orang alim ibadah. An-nazru ilal wajhi walidaini ibadah, mandang dua wajah mak bapak ibadah. An-nazru ilal Qur'an ibadah, mandang Qur'an ibadah. Tapi jangan mandang we. Kalau mak ay mandang wajah mak, ay kata guru ibadah. Jangan mandang be, kasih pempek Palembang tuh. Ya. Kalau Quran jangan mandang Quran, baca Quran. Alhamdulillah. Warawa fi sahihaini, dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, anna Umar radhiyallahu anhu, bahwa Sayyidina Umar ini luar biasa. Sahabat Nabi, mertua Nabi. Ya, orangnya gagah. Setan takut dengan Sayyidina Umar. Jadi kalau setan nengok Sayyidina Umar, lari setan. Kalau kita lain, ya. Sayyidina Umar luar biasa, Pak. Sayyidina Umar. Sampai setan takut dengan Sayyidina Umar. Berarti gagah Sayyidina Umar itu. Ya. Nantilah kita baca sejarahnya, Pak, ya. Qala alal mimbari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Sayyidina Umar radhiyallahu telah berkata di atas mimbar Rasul. Ala mimbar. Saya dudukkan, Pak. Apa makna mimbar? Masuk lewat depan, keluar lewat depan. Itu namanya mimbar. Jadi kalau Bilal, mana Bilal sini nih? Bilal Jumat mana nih? Harus kursus dulu.
Iza khatibu alal mimbar, apabila khatib sudah duduk di atas mimbar. Apa maksud mimbar? Masuk lewat depan, balik lewat depan. Kalau yang ngadu di masjid-masjid ini lain, masuk lewat samping, keluar lewat samping. Apa namanya? Pedium. Jadi apa mas bahasanya? Apabila khatib naik atas pedium. Ya, bukan mimbar lagi. Tak, saya mendudukkan makna mimbar. Masuk lewat depan, keluar lewat depan. Itu namanya mimbar. Kalau masuk lewat samping, keluar lewat samping, apa namanya? Pedium lah. Apabila khatib naik atas pedium, Nabi punya mimbar, Pak. Saya baca sejarah dikit. Mimbar Nabi itu pelepahnya pelepah kurma. Pelepah kurma itu sudah usang. Satu saat sahabat datang lihat, oh pelepah Nabi ini sudah usang, ganti baru. Sudah dikasih pelepah kurma yang baru. Bukan model saya nih, enak nih tempat duduk nih. Nabi tempat duduknya pelepah kurma, Pak. Kalau burit itu bebekas. Ya enggak? Nak oleh sahabat diganti baru. Sudah nak diganti, nangis pelepah tadi, nangis. Cuman saya tidak tahu bentuk nangisnya. Ya. Lantas Nabi dengar nangis kurma, pelepah kurma tadi. Nabi tanya, kenapa engkau nangis? Ya Rasulullah, andaikan saya tidak duduk di sini lagi, tidak bisa tubuh saya berdampingan dengan engkau. Saya pengen badan saya ini engkau duduki terus. Ya, saya pengen badan saya ini diduduki engkau terus. Kalau pelepah yang lain saya tidak engkau duduki lagi. Oleh Rasulullah, sahabat, jangan diganti pelepahnya. Biarlah sampai buruk seburuk-buruknya. Makanya ada mimbar di masjid itu seburuk-buruknya. Tak diganti-ganti. Dalilnya ke sana tuh, Pak, ya. Pelepah itu, Pak, pelepah itu mau dipijak Nabi. Ya. Kalau Nabi berjalan, pohon-pohon itu sujud. Ya, Nabi berjalan, pohon-pohon itu sujud. Kemudian awan menaungi Nabi. Luar biasa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ala innal khamra qad hurimat. Kata Sayyidina Umar di dalam mimbar Rasulullah, ketahuilah olehmu, innal khamra qad hurimat, sesungguhnya arak itu sudah diharamkan. Wahya min khamsati minal inabi wat tamri wal asali wal khintati wasya'iri. Dan arak itu terbuat dari 5 jenis, yaitu inab, anggur, wat tamari dan kurma, wal asali dan madu, wal khintati dan gandum, wasya'iri dan syair. Ya, jadi khamar itu terbuat dari anggur, terbuat dari kurma, terbuat dari madu, terbuat dari gandum, terbuat dari syair. Wal khamru ma khamaral aqla ay sattarahu. Wal khamru ma khamaral aqla ay sattarahu kaza fi zawajiri. Dan arak adalah sesuatu yang menutupi akal, yakni menghilangkan akal. Sattara itu maksudnya menghilangkan. Makanya kalau orang mabuk akalnya hilang. Orang mabuk itu akalnya hilang. Tanyalah orang mabuk itu. Ya. 4 itu bilangnya 6. Ya, 6 dibilangnya 10. Ya. Kenapa? Karena mabuk akalnya hilang. Sementara menjaga akal hukumnya wajib. Merusak akal hukumnya dosa. Ya. Kenapa haram khamar itu berdosa? Pertama, perintah agama. Yang kedua, merusak akal. Karena dia merusak akal inilah hukumnya khamar itu adalah haram. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man syaribal khamra, siapa orang yang minum khamar fi dunia, dalam dunia, lam yashrabha fil akhirah,
niscaya dia tidak meminum arak dalam negeri akhirat. Ada tak arak dalam negeri akhirat? Ada. Ya, cuman arak dalam negeri akhirat tidak seperti arak dalam dunia ini. Kalau sudah arak dalam negeri akhirat, tidak ada merusak akal lagi. Ya, arak dalam dunia ini yang merusak akal. Oh Ustaz, saya biasa minum, akal saya tidak rusak. Haram tak? Tetap haram. Kenapa? Karena dalil Al-Quran. Ya, ada orang sering minum, biasa dia. Yang baru-baru ini yang merusak akal. Yang biasa, tak yang salah. Haram tak? Tetap haram. Kenapa? Karena dalil Al-Quran. Qala ba'duhum hadza wa'idun bi annahu la yadkhulul jannata illa li'annal khamra syarabun ahlil jannah. Telah berkata sebahagian ulama, hadza wa'idun, inilah ancaman, wa'idun ancaman. Bi annahu, bahwasanya la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga orang yang minum khamar, li'annal khamra, karena sesungguhnya khamar itu syarabun ahlil jannah, minuman penghuni surga. Jadi khamar itu minuman ahli surga nanti, bukan di dunia. Tapi khamar yang di dunia tidak sama dengan khamar yang di negeri akhirat. Kalau sudah masuk surga itu sudah aman semua, Pak. Kalau sudah masuk surga aman. Karena di dalam surga itu sembahyang tak lagi, ngaji tak lagi, bikin pendopo tak lagi. Ya. Kalau sudah masuk surga. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, di dunia inilah kita sakit. Bangun jam 2 malam sakit. Baca Quran sakit. Ngaji sakit. Ini jauh-jauh nih Pak, ada dari Palmerah jauh-jauh ini. Ustaz Edi dan kawan-kawannya sakit Pak. Sakit. Ya. Mau habiskan waktu, menghabiskan pikiran, menghabiskan tenaga. Ngaji sakit. Tapi nanti di balik sakit hasilnya manis. Madu manis. Ya. Ada juga yang manis tuh. Minuman-minuman manis. Tapi hasilnya pahit. Ya, jadi mohon maaf, di dunia ini memang berpahit-pahit, Pak. Ya, pahit-pahit. Ada orang yang mendawamkan sholat 5 waktu, zuhur, maghrib, isya, subuh ke masjid, pahit tuh Pak. Ya, pahit itu. Orang tidak ke masjid, dia ke masjid terus pahit, tapi hasilnya manis. Ya, hasilnya manis. Qala ba'dhum hadza wa'idun bi annahu la yadkhulul jannah li annal khamra syarabun ahlil jannah. Ketahuilah bahwasanya minuman arak itu adalah minuman penghuni surga. Illa annahum la yusaddi'una anha, hanya saja bahwasanya mereka tidak menderita pusing karena minuman khamar tadi. Yang minuman di akhirat nanti tidak pusing lagi. Yang teler nih yang di dunia, yang anggo. Ya. Jadi yang telernya yang di dunia, di akhirat tidak pusing lagi. Wala yunzifuna man dakhalal jannah la yahrumu syarba. Siapa dan mereka pun tidak mabuk. Wala yanzifu, dan tidak mabuk, tidak pusing, tidak mabuk. Wa man dakhalal jannah, siapa yang masuk surga, la yahrumu syarbuha, ia tidak haram meminum khamarnya. Jadi kalau sudah masuk surga, tidak ada haram lagi. Ya, tidak haram lagi. Au kana yadkhulul jannata wa yahrumu syurbal khamri bi alla yastahi syurbaha fil jannah kama la yastahi manzilata man huwa arfa'u minhu. Au kana yadkhulul jannah, atau keadaannya dapat masuk surga, wa yahrumu syurbal khamri, ya, namun tercegah keinginan minum arak, bi alla yastila surbaha fil jannah, dengan ia tidak menginginkan minumnya di surga, kama la yastahi manzilatan man huwa arfa'u, sebagaimana ia tidak menginginkan suatu kedudukan orang yang lebih tinggi daripadanya. Li hadisil Baihaqi, daripada hadis Imam Baihaqi.
Man syaribal khamra fid dunya, siapa orang yang meminum arak di dalam dunia, walam yatub, sementara dia belum bertaubat, lam yashrabha fil akhirah, niscaya dia tidak akan minum nanti dalam negeri akhirat. Wa in dakhala jannata, meskipun ia masuk surga. Paham Pak ya? Dia masuk surga, ya. Tapi di dalam dunia dia minum khamar. Tapi belum sempat tobat. Ya. Andaikan ibadah yang lain membuat ia masuk surga, tetap dia masuk surga. Tapi dia tidak bisa minum khamar dalam negeri akhirat. Maka intinya apa? Ya tubuh taubat. Ya, taubat. Jadi kalau dia sudah taubat, lepas semua itu. Ikatan itu lepas semua. Makanya betul sering kita ingatkan sesudah sembahyang minimal istighfar 3 kali. Jangan tinggalkan istighfar 3 kali sesudah sholat. Pertama, menutupi sholat subuh kita tadi. Andaikan dalam sholat subuh kita tadi ada kurang khusyuk, istighfar inilah yang menutupi. Andaikan dalam sholat subuh kita tadi, mohon maaf, rukunnya tidak sempurna, mudah-mudahan dengan istighfar ditutup dengan istighfar tadi. Ya, itulah gunanya istighfar. Wa rawa Ahmadu wa Muslimun wa Abu Dawud wa Turmuzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah ibni Umar. Dan diriwayatkan hadis daripada Imam Ahmad, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Turmuzi, Imam Nasa'i dan Imam Ibnu Majah. An Ibnu Umar, daripada Sayyidina Ibnu Umar, namanya Abdullah. Sayyidina Umar ini punya anak, namanya Abdullah Ibnu Umar. Apa katanya? Kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan adalah arak dan setiap yang memabukkan adalah haram. Wa man syaribal khamra fid dunya, barang siapa yang minum arak di dalam dunia, famata, lantas ia mati, wa huwa yudminuha, sedangkan ia membiasakan diri minumnya, walam yatub, sementara dia belum sempat taubat, lam yashrabha fil akhirah, niscaya ia tidak akan minum nanti pada negeri akhirat. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syaribal khamra mumsiyan asbaha musyrikan wa man syaribaha musbihan amsa musyrikan. Siapa orang, kata Nabi, yang minum arak dalam sore harinya, mumsiyan, asbaha musyrikan, maka ia masuk pagi harinya sebagai orang musyrik. Sorenya dia minum, ya, belum sempat taubat, maka pada pagi harinya dia dianggap orang yang musyrik. Musyrik ini ada dua, ada musyrik hakiki, ada musyrik majazi. Kalau musyrik hakiki, orang di luar Islam. Kalau musyrik majazi, orang yang melanggar aturan Allah, namanya musyrik juga. Orang tidak sembahyang, itu musyrik. Orang tidak zakat, itu musyrik. Termasuk orang yang melanggar aturan Allah, dianggap hadis ini orang yang musyrik. Wa man syaribaha, barang siapa yang meminumnya, musbihan, di pagi hari, amsa musyrikan, maka ia masuk sore hari sebagai orang yang musyrik. Tapi kalau dia taubat, ya diterima oleh Allah taubatnya. Wa fil jami'i, dan dalam kitab Al-Jami', man syariba bus'aqatan min khamrin, siapa saja yang setetes ludah dari arak, syai'an qalilan, sesuatu yang sedikit saja, biqadri ma yakhruju minal fammi minal busaqi, sekedar keluar dari mulut dengan syukuran sesuatu yang keluar dari mulut berupa ludah, fajliduhu samanina, maka kalian dicambuk orang itu sebanyak 80 kali. Ai in kana hurran, jika ia adalah seorang yang merdeka. Wa illa fa 20,
Tapi kalau dia bukan seorang yang merdeka, maka dia dicambuk 20 kali. Rawahu Tabrani, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani an Ibni Umar ibn As, daripada Sayyidina Umar dan bin As. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al khamru umul khaba'is faman syaribaha lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Ini luar biasa hadis ini. Coba lihat di situ 437, nanti lihat di belakang ya. Siapa perkawinya, lihat hadis 437. Apa kata Nabi? Al-khamru umul khaba'is. Arak itulah induk kejahatan. Ummu itu induk. Al-khaba'is kejahatan. Khaba'is jamak daripada khabisah. Jamaknya khaba'is. Ya, najasat mufrad jamak. Mufradnya najasatun. Ya. Jadi khamar itu apa? Umul khaba'is. Ibu induknya kejahatan. Faman syaribaha, siapa orang yang minum khamar, lam tuqbal salatuhu, tidak diterima salatnya oleh Allah, arba'ina yauman, selama 40 hari. Satu hari berapa? 5. 5 kali 40 berapa? 200. Berarti 200 rakaat. 200 waktu, 200 waktu. Alhamdulillah. Capek be kita sembahyang tuh. Ya, capek be kita sembahyang. Gara-gara seteguk anggo tadi. Ya, 40 hari. Selama 40 hari itu, Pak. Bukan 40 waktu, 40 hari. Salat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dia taubat. Ya, kalau dia taubat ya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khassa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salati bidzikri li'annaha afdalu ibadatil badani. Nabi mengkhususkan salat untuk disebutkan karena sesungguhnya salat adalah ibadah-ibadah badan yang paling utama. Ya. Jadi kalau ditanya ibadah badan yang paling utama apa? Salat. Ibadah ini macam-macam. Ada ibadah badan, ada ibadah harta, ada ibadah pikiran. Ya. Ibadah badan apa? Salat. Ibadah harta apa? Zakat. Ibadah pikiran apa? Ngaji. Ya. Jadi ngaji ini ibadah pikiran, dapat pahala juga. Ya. Wal arba'ina li'annal khamra tabqa fi a'dahi arba'ina yauman. Disebutkan 40 kata pengarang li'annal khamra, karena sesungguhnya arak itu tabqa menginap, tabqa mengendap, fi a'dahi dalam anggota tubuhnya arba'ina yauman, selama 40 hari. Jadi dia minum tadi, ya, minum tadi kan jadi darah dah. Jadi darah. Nginap dalam tubuhnya selama 40 hari. Selama 40 hari itulah salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah ya. Makanya tidak salah Nabi menyebutkan khamar tadi apa? Induk segala kejahatan. Wa qala ba'duhum dzalika mahmulun ala jaz'il wa tanfiri. Dan telah berkata sebahagian ulama, zalika mahmulun, hal itu berkemungkinan, alal jazri, untuk pelarangan, wa tanfiri, untuk menghindari diri dari minuman arak. Fa in mata wahya fi batni mata mitatan jahiliyan. Lalu jika ia mati dan arak itu masih ada di dalam perutnya, maka ia mati dalam pola kematian jahilian, dalam keadaan jahiliyah. Dia minum, belum sempat taubat, meninggal dia. Maka dia mati, dianggap mitatan jahiliyatan, mati secara mati yang jahil.
Apa itu mati jahil? Ai kaimaitatil jahiliyati, seperti pola kematian orang jahiliyah. Ai sara munabitan li syar'i tasbihan bi ahlil jahiliyah, yakni ia menjadi sebagai orang yang menentang kepada syariat, maka diserupakan dirinya dengan orang-orang jahiliyah. Orang jahiliyah ini menentang syariat. Syariat itu apa? Artinya agama. Ya, syariat itu artinya agama. Salat itu syariat, puasa itu syariat, zakat itu syariat, haji itu syariat, mencari rezeki itu syariat, mendidik anak itu syariat, menuntut ilmu itu syariat. Ya. Jadi kalau orang yang minum khamar tadi dianggap orang jahil. Jahilnya apa artinya? Menentang syariat Allah. Kenapa? Allah mengharamkan. Dia melakukan. Berarti orang itu dianggap orang jahiliyah. Rawahu Tabrani an Ibni Umar bin As bi isnadin hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Sayyidina Ibnu Umar dan bin As. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al khamru jima'ul ismi, arak itu penggabung dosa. Jadi mengantarkan satu dosa ke dosa lain, perantaranya itu adalah khamar. Ya, jadi luar biasa khamar ini. Ya, bisa membuat menyambung dosa tadi. Dosa satu ke dosa yang lain itu bisa dibawa oleh si khamar tadi. Kama qala Utsman bin Affan radhiyallahu an, sebagaimana telah berkata Sayyidina Utsman bin Affan, apa kata beliau? Ijtanibul khamsa, ijtanibul khamra, jauhilah oleh kalian khamar. Fa innahu, bahwasanya khamar itu kana mimman qablakum rajulun yata'abbadu wa ya'tazilun nasa. Bahwasanya khamar itu, kata beliau, ya, kelak nanti sesungguhnya di antara orang yang sebelum kalian, yaitu seorang laki-laki yang beribadah dan mengucilkan diri dari manusia. Falaqitahu imra'atun baqiya aw zaniyatun, lalu dia bertemu dirinya dengan seorang wanita pelacur, wanita penzina. Fa arsalat jariyataha, lalu wanita tadi mengutus pelayannya kepada laki-laki tersebut. Faqalat, berkata dia, inna ad'uka li syahadatin, sesungguhnya kami mengundang anda untuk bersaksi. Jadi ini ada seorang laki-laki ahli ibadah yang mengucilkan diri dari manusia, lalu bertemu dengan seorang wanita penzina tadi. Wanita tadi mengutus pelayan tadi pada laki-laki tadi, kami ngundang anda untuk bersaksi. Falamma dakhala min babin, tatkala laki-laki tadi masuk ke rumah perempuan tadi, dikat babu, ditutup pintu, dijebaknya jantan tadi. Jantan ini orang saleh, suka ngaji, ya, diundang orang, datanglah dia. Yang ngundang kau betino lah. Setelah diundang, masuklah ke rumah. Rupanya dikunci pintu, likat babu, dikunci pintu. Hatta afdha ila tilkal mar'ah, sampai kepada wanita tadi. Wa indaha gulamun wa qadhum min khamrin, dan di dekat perempuan tadi terdapat anak kecil dan segelas arak. Faqalat, wanita tadi berkata, wallahi, demi Allah, ma da'autuka li syahadatin, saya tidak mengundang anda untuk bersyahadat. Wa inna ma da'autuka li taqa'adayya, tetapi saya mengundang engkau datang ke sini, saya ingin mengundang anda hanyalah untuk berhubungan dengan saya. Au taqtula hadzal ghulam, atau anda membunuh anak ini. Au tashrabal hadzal khamra, atau minum arak. Dikasihnya pilihan nih. Laki-laki soleh ini. Ke pasar tidak pernah, ke jemtos apa lagi. Ya. Gawinya laki-laki ini sembahyang ngaji, sembahyang ngaji, sembahyang ngaji. Tahu-tahu diundang. Tujuannya apa? Untuk saksi. Lah sampai masuk rumah dikunci.
Di samping perempuan tadi ada anak kecil dan segelas arak. Perempuan tadi bilang dengan laki-laki yang soleh tadi, Anda datang ke sini, pertama, kalau tidak mau berhubungan dengan saya, bunuh anak kecil tadi. Kalau tidak mau bunuh anak kecil tadi, minum arak. Ini berat nih. Tiga-tiganya udah elok. Mana pilihan? Nah, coba kalau bapak, mana pilihan? Oi, mana pilihan? Larilah di kuncinya. Tidak bisa lari lah di kuncinya. Pokoknya pikirlah nanti malam. Pak Tayyip milih mana Pak Tayyip? Perempuan tuh elok Pak Tayyip. Pilihannya itulah tiga tadi. Ya, berhubungan dengan perempuan tadi, atau bunuh anak kecil tadi, atau minum khamar. Tiga-tiganya dosa besar. Berzina dosa besar, bunuh anak dosa besar, minum khamar dosa besar. Fakhtara syubal khamri ala zina. Laki-laki tadi memilih minum khamar. Ala zina daripada berzina. Wal qatli daripada membunuh. Menurut laki-laki lagi, ini yang paling kecil. Ya, kenapa? Li'anna kullan minha a'zam. Karena sesungguhnya masing-masing dari dua perbuatan itu adalah berdosa lebih besar. Wizra min syurbil khamri dibandingkan minum arak. Jadi menurut laki-laki soleh tadi, minum khamar itu lebih kecil ketimbang berzina dan membunuh. Sehingga dia memilih minum khamar. Falamma syaribaha, tatkala laki-laki tadi minum khamar, waqa'aha, terjadilah. Orang kalau sudah mabuk, mabuklah. Apalagi perempuan koelok pula, hidung mancung luar biasa. Model makeup India, jangan dibayangkan. Orang mabuk, waqa'aha, berhubungan dengan perempuan tadi. Waqatala ulama, bunuh anak kecil tadi. Waqala alaihi salatu wassalam, telah bersabda Nabi, syadbul khamri mal'un, minum arak itu adalah terlaknat. Gara-gara dia minum khamar, berhubungan dengan perempuan tadi. Gara-gara dia minum khamar, dia bunuh anak kecil tadi. Kenapa dia bunuh anak kecil tadi? Ya karena mabuk tadi. Tapi dalam riwayat lain, perempuan tadi dihubunginya. Setelah dia berhubungan, hamil perempuan tadi. Akhirnya perempuan tadi ngadu. Dibawa hakim. Ya. Kalau kau tidak mau mengakui, maka engkau saya bunuh. Akhirnya karena dia daripada dia bawa ke hakim dan pancung, perempuan tadi dibunuhnya juga. Gara-gara minum khamar tadi dalam riwayat lain. Tapi dalam hadis ini, gara-gara dia minum, dia berhubungan dan dia membunuh anak kecil tadi. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi, syaribul khamri mal'un, minum khamar itu adalah terlaknat. Kenapa? Li'anna haramin fi kulli dinin, karena sesungguhnya arak itu diharamkan menurut ajaran agama. Fa inna hibzal aqal, sesungguhnya memelihara akal, minal mubiqati, ya, bagian daripada efek yang kerusakan. Wa huwa allazi ittafaqa ahlul milali ala wujubil hibzi, adalah hal yang telah disepakati oleh para ahli agama atas wajibnya memelihara akal. Gara-gara dia minum khamar, akalnya rusak. Merusak akal hukumnya haram. Disinilah ulama mengambil istinbat hukum bahwa minum khamar itu adalah haram. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi, syaribul khamri ka'abidin wasanin wa syaribul khamri ka'abidil lata wal uzza.
ai inistahalla dzalika au huwa jajurun wa tanfirun. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, syaribul khamri, peminum arak itu, kal abidi wasanin, sama seperti penyembah berhala. Wasyaribul khamri, dan peminum arak itu juga, kal abidil lata wal uzza, seperti menyembah lata dan uzza. Ai inistahalla dzalika, yakni jika ia menghalalkan akan yang seperti itu. Maka hati-hati kita. Jadi kalau sesuatu yang Allah haramkan itu tetap haram, jangan dihalalkan lagi. Apa hukumnya anjing haram? Ya haram. Apa hukumnya babi haram? Ya haram. Jangan ada dalam pikiran kita, ada apa-apa lah. Berarti kita masuk hadis ini, Pak. Ya. Kita tidak minum, cuman kita mengiyakan bahwa yang haram itu boleh. Itu bahaya itu. Sama dengan ini. Sama dianggap orang yang menyembah berhala, sama dengan menyembah Lata dan Uzza. Kenapa? Inistahalla zalika, karena ia menghalalkan itu tadi. Dia tidak minum, tapi dia menghalalkan. Khamar tadi halal, ya khamar tadi boleh, maka dia sama seperti menyembah Lata dan Uzza. Rawahul Haris bin Abi Usamah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Haris bin Abu Usamah. Ani bin Umar bin As, daripada Sayyidina Ibnu Umar bin As. Wallatu huwa sanamun saqifin. Ya, sementara Lata itu adalah berhala kaum Saqif. Ya, wal Uzza, sementara Uzza hiya syajaratul lighassana, ya, adalah pohon milik kaum Ghassan. Wa huma a'zamu asnamal kufar, keduanya termasuk berhala-berhala kaum kafir yang paling besar. Tapi ketika Nabi lahir ke dunia ini, semua patung-patung hancur. Semua sesembahan orang kafir hancur. Termasuk api, ya, sesembahan mereka api yang tidak pernah mati-mati. Ketika Nabi lahir, semuanya padam. Kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya ceritakan di malam kemarin, Nabi lahir, semua binatang mengucapkan, apa kata binatang? Walidan nabiyul muntazar, walidan nabiyul muntazar, waliyan nabiyul muntazar. Sudah lahir Nabi yang ditunggu-tunggu. Ayam ngomongnya walidan nabiyul muntazar. Iti walidan nabiyul muntazar. Semua binatang ngomong. Termasuk, mohon maaf, termasuk ontanya Abu Lahab, Abu Jahal. Onta Abu Jahal, Abu Lahab ngomong wulidan nabiyul muntazar. Sibuk Abu Jahal. Biasanya onta ngomong lain. Tahu-tahu ngomong bahasa Arab semua. Wulidan nabiyul muntazar. Lahir Nabi yang sedang ditunggu-tunggu. Itu cerita kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi, man syaribal khamra, siapa saja yang minum arak, faqad kafara, maka sesungguhnya ia telah kufur, bima anzalallahu ta'ala alal anbiya'ihi, dengan apa yang telah diturunkan Allah Ta'ala kepada nabinya. Wa man sallama ala syabil khamri, siapa saja yang mengucapkan salam, siapa saja yang mengucapkan salam ala syarbil khamri, kepada peminum arak, awsafahu, dan berjabat tangan dengan dia, ahbatallahu ta'ala hamalahu arba'ina sana, Allah Ta'ala menghapuskan amal ibadahnya selama 40 tahun. Hati-hati. Nah, saya nyebutkan hadis be. Ya. Minum tak dia nih? Dah. Apa gawinya? Bersalaman. Apa gawinya? Musafahah. Allah hapuskan amal ibadahnya selama 40 tahun.
Nauzubillah. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Tidak salah kalau Nabi bilang tadi, minum khamar tadi hummul khaba'is, induk segala macam penyakit. Jadi kalau sudah tahu hadis ini mak mano? Ya diamalkanlah. Ya, diamalkanlah. Jadi kalau ada orang yang model-model gitu dinasehati. Kalau bisa nasihati, bisa nasihati. Ya, kalau tidak bisa jangan duduk dengan dia. Hah? Nah, itu payah tuh. Ya, itu yang payah tuh. Yang payahnya awak mandarkan dia pula. Kena tuh. Ya, kena tuh. Yang mandarkan kena, yang makan kena, yang minum kena, yang jualan kena, yang bawa kena, yang nunjukkan kena, yang bersalaman kena lagi. Kalau gitu mana dia? Dijauhilah. Ya, dijauhi. Nauzubillah. Ya. Ini hadis ini luar biasa. Wa man sallama syabil khamri, siapa yang mengucapkan salam kepada minum khamar, awsafahu, berjabat tangan dengan dia, ahbatallahu taala amalahu arba'ina sanah, hapus amal ibadahnya yang sunat selama 40 tahun. Ya, jadi amal ini amal sunat nih, bukan amal wajib, amal sunat. Kayak sedekah hilang, kayak sholat malam hilang, kayak baca Quran hilang. Ya, amal-amal sunnahnya hilang. Walaupun amal sunnah hilang, sedih juga gitu Pak. Dan ini luar biasa, 40 tahun. Umur kita berapa? 15. Ya, 40 tahun. Coba kita cek, mohon maaf Bapak, coba kita cek sekarang. Umur kita sekian, taruhlah 50. Mana banyak amal baik, mana banyak amal buruk. Dicek dulu. Ya, kalau 40 tahun, taruhlah 50. Taruhlah 2,5. Amal baik 2,5, amal jahat 2,5. Yang 2,5 ini habis nih Pak. Bangkrut gitu. Ya, gara-gara apa tadi? Mengucapkan salam. Assalamualaikum, pasih pula tuh. Orang yang mabuk, apa? Orang mabuk. Ya. Kemudian wasabahu, bersalam pula dengan dia tadi. Ya. Ustadz, tapi kan Islam ini kan Ustadz jangan jangan dipilih-pilih. Betul, tidak jadi masalah. Persaudaraan itu sama saja. Tapi kalau dalam hal yang maksiat, jangan jadikan saudara. Sudah jelas orang buat maksiat, jangan kita jadikan. Ya, beda kalau kita, mohon maaf, seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul itu imannya sudah kuat, ibadahnya sudah kuat, tidak tergoyahkan, ya, tidak tergoyahkan. Wa fi jawazir, dan dalam kitab jawazir, la tujalisu syarbal khamri, jangan duduk bersama peminum khamar. Wala ta'udu mardahum, jangan pula kalian jenguk kalau dia sakit. Wala tashadu janazahum, jangan anyaksikan jenazahnya. Banyak nian nih kenanya nih. Duduk tidak boleh, jenguknya sakit tidak boleh. Kalau dia meninggal, jangan diantarkan jenazahnya. Nauzubillah. Wa in syaribal khamra, sesungguhnya minum arak itu yaji'u yaumal qiyamah musawwidan, pada hari kiamat nanti dalam keadaan wajahnya hitam wajahnya. Ya, wajhu mudalli'an lisanuhu ala sadrihi, lagi menjulur lidahnya ke atas dadanya. Yasilu lu'abuhu yaqdiru kullu man ra'ahu, dan mengalir air liurnya yang membuat jijik setiap orang yang melihatnya. Mudah-mudahan Allah SWT memelihara kita daripada hal-hal yang semacam ini. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sedikit yang ingin kita sampaikan. Salah satu surah yang bagus kita baca yaitu surah Thaha.
Surah Taha itu kaifiatnya untuk menggemarkan sholat malam. Ya, coba dicek nanti dalam Quran ada surah Taha, dibaca surah Taha, membuat spirit kita untuk bisa bangun sholat malam. Yang kedua, fadilah surah Taha itu suka buat baik. Ya, fadilah surah Taha itu membuat kita suka berbuat kebaikan. Yang ketiga, fadilah surah Taha itu dapat nanti tanaman-tanaman di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu fadilah surah Taha, ya. Nanti kita baca fadilah surah-surah yang lain. Wabil khusus surah Kahfi itu sudah kita bahas kemarin, ya, diberi cahaya sampai Jumat depan, diampuni dosa-dosa kita seminggu yang lalu, didoakan 70.000 malaikat. Itu surah Kahfi itu luar biasa. Maka malam Jumat jangan tinggalkan surah Kahfi. Didoakan 70.000 malaikat. Diampunkan dosanya sampai doa depan. Dilindungi dari penyakit. Pertama, penyakit jantung. Ya. Maka baca surah Kahfi. Allah lindungi kita dari penyakit jantung. Allah lindungi kita dari penyakit radang paru-paru. Allah lindungi kita dari penyakit liver. Allah lindungi kita dari penyakit calak. Kalau orang Jambi ini, kita bahasa Banjar, calak bahasa Jambi. Oh, keren. Penyakit kulit. Penyakit kulit. Ya, yang terakhir, orang yang mengamalkan surah Kahfi malam Jumat, Allah jauhkan daripada fitnah Dajjal. Ya, fitnah Dajjal. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا وفي نعمك في مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وآله وصحبه وسلم اللهم أكرمنا بنور الفهم حسن أخلاقنا بالحلم رب زدنا علما نافعا رب اشرح لنا صدورنا اللهم أكرم علينا بنور الفهم حفظ المرسلين وإسلام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى جملنا بالصحة والعافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من أهل الاستقامة لطالب العلم ضاء منك بوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك البركة والشفاعة والكرامة والهداية والهجازة والهداية والتوفيق برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بالعلم اللهم نور قلوبنا بالعلم اللهم اجعل في قلوبنا نورا ويتلألأ بنور العلم اللهم اقذف علينا بنور العلم على قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من عبادك المحبين واجعلنا من عبادك المحبوبين واجعلنا من عبادك المقربين واجعلنا من عبادك الصابرين واجعلنا من عبادك المحسنين واجعلنا من عبادك العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشغلنا جوارحنا بطاعتك ليلنا ونهارنا وقلوبنا بمعرفتك برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك
وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم افتح علينا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله ربي تعالى يا حبيبي صلني فالأهد طلا يا حبيبي صلني فالأهد طلا دعوت ربي والرب يعلم دعوت ربي والرب يعلم علمه بحالي ينفي المقال علمه بحالي ينفي المقال الله ربي تعالى يا حبيبي صلني فالأهد طلا يا حبيبي صلني فالأهد طلا صبرت صبرا حلوا جميلا صبرت صبرا حلوا جميلا والآن صبري قد ساحلا والآن صبري قد ساحلا أهدو الطلا يا حبيبي وصلني فالأهدو حبيبي زرني وأعلي شأني حبيبي زرني وأعلي شأني عيسى ومعنى ألا وقال عيسى ومعنى ألا وقال الله ربي تعالى يا حبيبي صلني فالأهدو طلا يا حبيبي وصلني فالأهدو طلا قربي وبعدي عزي وذلي قربي وبعدي عزي وذلي حب فتني ودمعي سلاه حب فتني ودمعي سلاه الله يا حبيبي صلني فالأهدو
طلا يا حبيبي صلني فالأهد طلا ظننت خيرا حقق لي ظني ظننت خيرا حقق لي ظني بالله زرني ولو خيالا بالله زرني ولو خيالا الله ربي تعالى يا حبيبي صلني فالأهد طلا يا حبيبي صلني فالأهد طلا خليل قلبي أوفي لأهدي خليل قلبي أوفي لأهدي قتلت كبدي فاصل حيالا قتلت كبدي فاصل حيالا الله ربي تعالى الله ربي تعالى يا حبيبي صلني فالعهد طلا يا حبيبي صلني فالعهد طلا قولوا جميعا صلاة ربي قولوا جميعا صلاة ربي على حبيبي محمد خير الرجال على حبيبي محمد خير الرجال الله ربي تعالى الله ربي تعالى يا حبيبي اوصلني فالعهد طلا يا حبيبي اوصلني فالعهد طلا. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Demikian pembacaan aurat wirdul latif, kemudian kita lanjutkan dengan pembacaan kitab Tanqihul Qaul. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya, hidayahnya, ma'unahnya, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada tuan-tuan guru, wabil khusus tuan guru kita, Guru Ihsan, yang sudah hadir bersama kita. Mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, jika ada salah, jika ada khilaf dari kami mohon ampun, mohon maaf. Al-afi minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi